Serangan malam hari yang dilakukan Rusia di kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina pekan lalu telah menewaskan 6 orang dan melukai hampir selusin orang, demikian dilansir menurut pihak berwenang Ukraina. Terletak 30 km 18 mil dari perbatasan Rusia, kota Kharkiv di timur laut telah mengalami peningkatan serangan mematikan dalam beberapa bulan terakhir seiring invasi Moskow yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Versi militer Rusia, serangan di Kharkiv menyerang mal yang dipakai sebagai gudang logistik MLRS Ukraina. Serangan ini atas informasi terverifikasi pihak intelijen Rusia yang memastikan mal Kharkiv dipakai untuk tujuan militer. Ви знаєте, так дійсно, у нас сьогодні Харківську область атакувало масово саме шахедами. За нашою інформацією, їх було біля 20. 15 фактично прильотів ми вже ідентифікували, решту фактично шукаємо. Відповідно, декілька безпілотників було збито нашими силами оборони. Що стосується поза мною, в результаті ударів по місту Харкову загинуло 4 людини, з них 3 – це працівники підрозділів ДСНС, які прибули на місце для ліквідації наслідків, фактично для рятування людей. Так само серед постраждалих є працівники поліції, які були так само на місці для фіксування злочинів Російської Федерації. Наразі час 06, я чую шахеди, я така думаю, пропелер, треба йти в укриття, в якусь кімнату, там де 2 стінки, як по правилу. І тільки я питаюся відкрити двері, і воно бабах. Тобто був приліт на кришу до мого сусіда. Нам сказали, що буде другий приліт. Ми почали усі швидко ховатися, хто за гаражі. Я була за гаражами, отак от стояла між 2, щоб просто сховатися, тому що дуже страшно після першого прильоту. І, як я знаю, він попав у цю саму будівлю, але у ДНСників. Тобто 3, як я знаю, загибло. Я співчуваю родину. Serangan Rusia terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, menewaskan 6 warga sipil dan melukai 10 orang, kata para pejabat regional Kharkiv. Polisi Nasional Ukraina mengatakan serangan pada Sabtu pagi itu dilancarkan oleh drone. Klaim ini disusul gambar-gambar kebakaran yang terjadi di jalan-jalan kota dan di samping gedung-gedung. Sampai pagi ini, ada 6 orang tewas dan 10 orang terluka akibat serangan malam di Shevchenkivsky, kata wali kota Kharkiv Igor Trekhov melalui aplikasi pesan Telegram. Serangan itu menghantam kawasan pemukiman, setidaknya 9 gedung bertingkat, 3 asrama, sejumlah gedung administrasi, sebuah toko, sebuah pompa bensin dan mobil rusak, katanya. Foto-foto yang dirilis polisi di Telegram menunjukkan beberapa kebakaran di kawasan sipil, termasuk di dekat gedung perumahan.
Serangan Rusia itu terjadi tepat setelah tengah malam, menurut laporan berita lokal. Militer Ukraina mengatakan di Facebook bahwa pertahanan udaranya menghancurkan 28 dari 32 drone dan 3 dari 6 rudal yang diluncurkan oleh Rusia ke Kharkiv. Sementara itu, polisi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan terpisah di Maladanilivka, sebuah desa di pinggiran barat laut Kharkiv. Peringatan serangan udara tetap berlaku di Kharkiv dan sebagian besar negara, termasuk ibu kota Kyiv, selama beberapa jam setelah serangan. Kharkiv, ibu kota wilayah dengan nama yang sama, terletak hanya 30 km, 19 mil dari perbatasan dengan Rusia dan sering mengalami pemboman sejak Moskow melancarkan invasi pada Februari tahun 2022. Sementara media-media pro-Rusia melansir rekaman hancurnya mal planet Kharkiv akibat serangan Rusia. Rusia mengklaim serangan menyasar logistik artileri Ukraina yang disimpan dalam mal. 2 peluncur roket ganda MLRS kiriman Ceko juga tampak terbakar akibat serangan Rusia di Kharkiv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.